Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va commencer un nouveau exercice. Il s'agit ici de l'exercice numéro 8. Donc ça correspond toujours au cours des ensembles. Donc l'exercice, on va juste corriger la première question A, B, C, D et E. Donc 5 questions ici. Alors la première question, la première question, elle est déterminer la caractérisation de ces deux ensembles, l'ensemble A et B. كيف كتشوفوا هنا هذا هو l'ensemble A هما les éléments qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus np. N est un entier relatif et B c'est l'ensemble des nombres réels qui s'écrivent sous la forme np tel que n est un entier relatif. Donc هنا شويه بالنسبه لهاد les deux ensembles c'est un peu compliqué حيت ماشي بحال les ensembles اللي كنا شفنا. Donc هاد les ensembles déjà شكون هما؟ A هو شكون؟ هو l'ensemble suivant l'ensemble des nombres réels y qui appartiennent à R. علاش قلنا des nombres réels حيت pi sur 2 c'est un nombre réel ou np حتى هو c'est un nombre réel. Donc la somme ديالهم c'est un nombre réel. علاش هادو ce sont des nombres réels ما قلناش ce sont des nombres rationnels ou là ما قلناش ce sont des entiers relatifs ou là des entiers naturels. حيت pi c'est un nombre irrationnel appartient aux ensembles des nombres irrationnels ديال R. C'est un nombre irrationnel, بمعنى pi ماشي nombre rationnel, n'appartient pas à Q, pi n'appartient pas à Z, pi n'appartient pas également à N. Donc هو مادام هو n'appartient pas à N ou n'appartient pas à Z et Q, فين غيكون في l'ensemble ديالنا الكبير اللي هو R. C'est un nombre irrationnel donc appartient à R. Donc هادي تعطينا انه يعني اقل حاجه ممكن نزلو عندها ماشي ان ماشي زد ماشي كيو اقل حاجه غنزلو عندها هي ار يعني لونسوم ديالنا كله تلك اش تلك هذاك ايكغيك شنو هي لا فورم ديالو هي بي سور 2 بلس ان بي او لا من الاحسن نكتبوها سو فورم دي كونتيفيكاتور دونك غادي نكتبوها بهاد لا فاصون اللي هي الي بلو ريغوروز كو هادي اللي كتبنا هنايا غادي نكتبو il existe اش il existe un entier relatif. Donc il existe n appartient à z. N appartient à z, on va le quantificateur existentiel. Il existe quoi? N appartient à z, tel que quoi? Tel que y s'écrit sous la forme pi sur 2 plus np. Donc il y a la caractérisation d'Yanel que tu vois. Il existe un entier relatif tel que y s'écrit sous la forme pi sur 2 plus np. Donc l'ensemble A que tu vois, راهي كتبناه بطريقه اخرى اوترومون نفس الشكل بالنسبه للبي شكون هو لونسومبل دي نومبر ريال تقدروا تكتبوا اكس ولا ايغريك راه بحال اكس ابارتين ا ار تيل كو شنو هي لا فورم ديال اكس لا فورم ديال اكس هي ان بي بمعنى كيفاش غنعبروا عليها بحال قبيل il existe un entier relatif tel que x s'écrit sous la forme np. هنايا واحد الغمارك كيف قلت لكم هنا تقدر دير اي فاريابل بغيتي دير اكس ايغريك الفا بيتا حتى هنايا تقدر في بلاصه اكس دير ايغريك الفا بيتا راه بحال دونك هادو راه هما لي زونسومبل ديالنا اللي عندنا هنايا هذا راه هو بي وهذا اللي كتشوفوا هنا هو نفسه. دونك من خلال هذا الشيء غادي نعطيو لا كاركتيزاسيون ديال لي دو زونسومبل ديالنا سي كوا لا كاركتيزاسيون دو لونسومبل A et de B. Donc il faut donner une équivalence يعني امتى quand est-ce qu'un élément appartient à A et quand est-ce qu'un élément appartient à B, il y a la caractérisation. Donc vous écrivez X appartient à A, équivalent à dire. Donc ici, vous allez donner votre caractérisation. Donc là, la caractérisation de votre ensemble, l'ensemble A. La caractérisation de l'ensemble A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un entier relatif tel que X s'écrit sous la forme pi sur 2 plus np. Et la même chose pour l'ensemble B, x appartient à B, équivalent à dire qu'il existe un entier relatif, le même entier relatif ici, dire K appartient à Z, tel que x égale np. Donc, il y a la caractérisation de l'ensemble A, et voilà la caractérisation de l'ensemble B. Désolé, la question B, elle est montrer ou bien vérifier que A et B sont différents de l'ensemble vide. Il y a au moins un élément. Il se trouve au moins un élément de A et un élément de B. Donc, je connais avec les éléments. هنا باش تلقاو هذوك لي زيلمون راه ساهل القضيه هذاك n داك لونتي ريلاتيف n غادي تعطيوه دي فالور دو زد
يعني ان entier relatif. كل مره كتعطي ل n une valeur كتلقى x. الا عطيتي ل n valeur غتلقى ليه x، بدلتي لا valeur ديالك غتلقى عاوتاني un autre x. Donc هذه هي la méthode où vous allez déterminer de cette façon un élément de A et de B. Donc rappelons déjà la caractérisation de A et B. X appartient à A. D'après la question précédente, ça veut dire qu'il existe un entier relatif tel que H, tel que X, s'écrit sous la forme pi sur 2 plus NP. C'est la caractérisation d'L A. À travers cette caractérisation, on va déterminer un élément. Par exemple, on va choisir quoi? Ou bien on va donner à n, on va donner une valeur à n. Par exemple, on va donner à n la valeur 1. On a quoi? On a x qui est égal pi sur 2 plus pi, qui est égal, donc هنا شنو درنا؟ عوضنا هاد n بواحد. n عطينا la valeur 1. عطينا la valeur 1 عطاتنا pi sur 2 plus pi اللي هي 3 pi sur 2. Donc هاد 3 pi sur 2 راه appartient à A. علاش؟ حيت 3 pi sur 2 عندها la forme هادي، عندها هاد la forme اللي هي pi sur 2 plus np اللي هي pi sur 2 plus pi. Donc pour n égale à 1 عندنا هاد x هذا اللي هو 3 pi sur 2, c'est un élément de A. La même chose pour B. Pour B, donc la conclusion à Tatina, donc on va dire que A est différent de l'ensemble vide. Comme une infinité des éléments qui appartiennent à A. La même chose pour B, sa caractérisation X appartient à B, équivalent à dire qu'il existe un entier relatif tel que quoi? Tel que X s'écrit sous la forme NP. La même chose ici, vous donnez à n une valeur qui appartient à un entier relatif. Donc pour, par exemple, n égale à quoi? Égale à 0, on a quoi? On a x égale à 0, donc n fois pi, 0 fois pi, l'IA 0. C'est un élément de B. Vous pouvez également, par exemple, donner à n la valeur moins 1. Si vous donnez à n la valeur moins 1, vous allez trouver x égale moins n fois pi. Vous remplacez n par moins 1, donc moins pi. Moins pi également, ça c'est un élément de B. Donc la conclusion que B est différent également de l'ensemble vide. Donc les deux ensembles diagonaux sont différents de l'ensemble vide. Au moins un élément. Juste de donner un seul exemple. C'est pas la peine. Surtout quand vous êtes en train de passer un examen ou bien un contrôle, c'est mieux de donner juste un exemple pour optimiser votre temps le maximum possible. Donc on passe à la question. Ici, dans cette question, il vous demande de déterminer d'autres éléments de A et B. La même chose comme précédemment, vous allez donner à votre entier relatif n n'importe quelle valeur. Donc rappelons la caractérisation de chaque ensemble. X appartient à A, ça veut dire qu'il existe un entier relatif tel que X s'écrit sous la forme pi sur 2 plus npi. X appartient à B, la caractérisation de l'ensemble B, c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif n, tel que quoi? Tel que X s'écrit sous la forme np. Donc vous allez donner d'autres valeurs pour n pour chaque ensemble. Dans chaque ensemble, donc pour l'ensemble A, on va donner à n la valeur pour n égale par exemple 2. On a quoi? On a X égale pi sur 2 plus 2pi. Combien ça? Donc ça vaut quoi? Ça vaut 2 fois 2 c'est 4 plus 1 c'est 5, 5 pi sur 2. Donc ça c'est un élément de A parce qu'il a la forme pi sur 2 plus npi. Voilà la forme pi sur 2 plus 2pi qui est égal à 5 pi sur 2. Donc ça c'est un élément de A. Et pour l'ensemble par exemple B, on va donner à n la valeur moins 3. On a x égale moins 3pi. Donc voilà. Voilà la forme générale des éléments qui appartiennent à B, c'est npi. On a donné à n la valeur moins 3. Donc moins 3pi, c'est un élément de B. Donc voilà d'autres éléments qui appartiennent à A et B. Vous pouvez donner une infinité des éléments qui appartiennent à A et B, bien sûr. On passe à la question suivante. Cette fois, vous allez le contraire, vous allez donner des éléments qui n'appartiennent pas à A et B. Donc هنايا راه غتكون شويه القضيه صعيبه لانه قبيله شنو كنا كنديروا كانت القضيه سهله. كنتي كتعطي ل n une valeur un entier relatif وكتلقى x appartient à A او لا x appartient à B على حسب لا كاركتيزاسيون باش خدمتي. هنا لا، هنا العكس كيخصك تعطي des éléments qui n'appartiennent pas à A et B. Donc هنايا غادي نشوفوا كيفاش غنديروا لها.
المشكله هنا في هذا السؤال واخا كاع دير لا نيغاسيون ديال هاد لي دو بروبوزيسيون يعني x appartient à a x n'appartient pas à a la négation ديالها غتكون équivalente à la négation de la proposition de la deuxième proposition quel que soit n donc هنايا il existe n appartient à z غادي تولي quel que soit n appartient à z on a quoi x égale غتولي différent pi sur 2 plus np هنا راه واخا دير هاد لا كاركتيزاسيون ديال élément qui n'appartient pas à a راه صعيب انك تطبقها باش تعطي دي éléments qui n'appartient pas à a دونك هنا شنو خصك دير خصك تبدا تجرب ولكن غنخدموا بواحد لا بروبريتي تري امبورطون شنو هي لا بروبريتي اي لا سويفونت كتقول لك ان pi c'est un nombre irrationnel بمعنى pi n'appartient pas à q بمعنى اش بمعنى pi on ne peut pas l'écrire sous la forme A sur B tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. ما عمرك غادي تلقى P بهاد لا فورم اللي هي A sur B. بمعنى P ما يمكنش يكون un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. Donc هي باش غادي نخدموا هنا pour déterminer des éléments qui n'appartiennent pas à A et B. Donc كيف قلت لكم راه واخا دير la négation ديال هاد les deux propositions بمعنى تخدم بهاد لا بروبريتي الا كانت P1 équivalente à P2 بحال هاد الشكل دونك هادي P1 équivalente à une proposition P2 عندك هاد لا بروبريتي كتقول لك ان راه حتى P1 لا نيغاسيون ديالها équivalente à la négation ديال P2 اللي هي هادي دونك هادي هي P1 لا نيغاسيون ديالها وهادي هي P2 لا نيغاسيون ديالها دونك واخا عندك كاركتيزاسيون ديال لي زيليمون ديال كي نابارتيان با ا اللي هي هادي Donc, à la caractérisation, صعيب أنها تعطيك des éléments qui n'appartiennent pas à. Cependant, on va travailler en utilisant quoi? En utilisant cette propriété que j'ai donnée tout à l'heure. Liée à pi, c'est un nombre irrationnel. Donc, هنايا في هذه la question شنو غنديرو غنبداو نتجربوا غنبداو نعطيو x des valeurs غنشوفوا فعلا واش هذاك x نقدروا نكتبوه بلا فورم pi sur 2 plus np. دونك هنا راه احسن حاجه احسن اكزومبل انك تعطيه ديال دي زيليمون كي نابارتيان با ا هما لي نومبر راسيونيل علاش حيت هنايا عندك واحد لو نومبر اللي هو بي هذا ايراسيونيل بمعنى نابارتيان با ا كيو شفتو حتى هنايا بي حتى هذا سي ان نومبر ايراسيونيل دونك باش تعطي دي زيليمون كي نابارتيان با ا دي زيكس هذاك اكس غادي تعطيه دي نومبر اللي هما راسيونيل يعني غادي تعطيه دي نومبر اللي كيتكتبوا على لا فون ا سور بي يعني اونتي ريلاتيف سور اونتي ريلاتيف نون نول تقدر تعطي دي زونتي ريلاتيف بنفسهم تقدر تعطي كاع دي زونتي ناتوريل مثلا انا جو في شوازير اكس ايغال 1 هاد اكس ايغال 1 هذا نابارتيان با ا علاش دونك اون فا سوبوزي par absurde que cet élément, x égale à 1, cet élément appartient à A. Donc, il y a supposons, donc il faut trouver H contradiction parce qu'on a supposé par absurde. Parce que par absurde, qui est que il y a absurde, il y a impossible, il y a contradiction, même chez données, chez information, les quatre. Donc, il a fait X appartient à A, ça veut dire quoi? D'après la caractérisation d'abord, قلت لكم بغينا دي زيلمون اللي هما ما كاينينش في ا غادي نخدموا بلا كاركتيزاسيون ديال لي زيلمون اللي هما في ا ما غاديش نخدموا بلا كاركتيزاسيون ديال لي زيلمون كي نابارتيان با ا اللي عطيناها قبل دونك هنا غادي نخدموا بهاد لا كاركتيزاسيون اللي كتشوفوا هنايا ديال لي زيلمون كي ابارتيان ا اللي هي بي سور 2 plus np x s'écrit sous cette forme il y a pi sur 2 plus np donc il y a غادي نقولوا هنا الا كان x كاين في a alors quoi alors il existe d'après la caractérisation un entier relatif tel que هذاك x la forme ديالو pi sur 2 plus np هنا شكون هو x ديالنا راه هو واحد ما تنساوش دونك هذاك x اللي عندكم هنا غادي تعوضوه بواحد بمعنى واحد s'écrit sous la forme pi sur 2 plus np ça veut dire implique quoi implique qu'il existe un entier relatif ديما في l'absurde كتمشي بالimplication implique qu'il existe un entier relatif tel que quoi tel que 1 s'écrit sous la forme pi donc on va factoriser par pi donc هنا عندكم واحد factorisation pi pi غتبقى لكم 1 sur 2 plus n بمعنى h implique qu'il existe un entier relatif tel que 1 sur quoi 1 sur 2 plus n هادشي égale pi Donc, غادي تكملوا les calculs ديالكم غتشوفوا هادشي شنو عطاكم implique quoi implique qu'il existe toujours un entier relatif tel que donc عندكم هنا في numérateur 1 وفي dénominateur عندكم 1 plus 2n sur quoi sur 2 اللي هي شحال
اللي هي l'inverse ديالها. l'inverse ديال هادشي اللي عندكم هنايا اللي هو 1 plus 2n sur 2. l'inverse ديالو هو 2 sur 1 plus 2n. هادشي مالو؟ هادشي égal à pi. Est-ce que ça c'est possible? اشنو قلنا على pi؟ c'est un nombre irrationnel qui n'appartient pas à q. ولكن شوفوا واش لقينا هنا. لقينا باللي كيساوي لينا واحد لو نومبر اللي هو rationnel. 2 appartient à z و 1 plus 2n حتى هي appartient à z. Donc c'est un nombre rationnel. Donc لقينا pi كيساوي un nombre rationnel وكنعرفوا ان pi irrationnel. Donc ça absurde, impossible. غادي تقول علاش؟ car pi n'appartient pas à q. C'est un nombre irrationnel. Donc واحد ما يمكنش نكتبوه سو لا فورم اللي هي pi sur 2 plus np. دونك هذاك الشيء اللي افترضنا ما صحاش. دونك العكس ديالو لا نيغاسيون هي اللي صحيحه. لا نيغاسيون ديالو شنو هي؟ دونك لا كونكلوزيون هي ان x اللي هو واحد n'appartient pas à a. علاش؟ حيت داك الشيء اللي افترضنا اللي هو 1 اللي هو x égale à 1 appartient à a. هذا الشيء اللي افترضناه ما صحيش. العكس ديالو هو اللي صحيح. دونك 1 n'appartient pas à a et c'est la même chose pour b. دونك حنا عطينا واحد الاليمون هو بطبيعه الحال راه كاين بزاف اون انفينيتي دي زيلمون كي نابارتيان با ا ونفس الشكل غادي ديروا للبي. دونك هنا ليدي شنو هي؟ ليدي هي انك داك اكس كل مره كتعطيه ان اونتي ريلاتيف. كل ما عطيتيه شي اونتي ريلاتيف غادي تلقى ان هذاك لونتي ريلاتيف راه ما كاينش فوق. علاش؟ حيت هذوك لي زونسومبل ديال ا فيهم بي وهذاك بي سي ان نومبر ايراسيونيل. دونك هذه هي ليدي هي اللي غادي نديروها بالنسبه للبي. بالنسبه للونسومبل بي فوزالي دوني ا اكس حتى هو اون فالور. Pour x, مثلا, on va choisir x égale, par exemple, 1. La même chose بحال قبيله. تقدروا تاخذوا واحد نبدلو هنايا نديرو جوج. 2. Donc هذا n'appartient pas à p. علاش؟ La même chose. Supposons par absurde que هاد l'élément appartienne à quoi? Appartienne à b. Donc هاد الشيء شنو غيعطينا d'après la caractérisation ديال l'ensemble ديالكم اللي هو b. Supposons par absurde que quoi? L'axe ديال هادشي اللي بغينا نبينو اللي هو 2 n'appartient pas à p. On va supposer par absurde que 2 appartiennent à p. Alors d'après la caractérisation de votre ensemble b, il existe un entier relatif tel que quoi? Tel que 2 s'écrit sous la forme np. هذه هي la forme générale des éléments ديال l'ensemble b. Implique quoi? Implique qu'il existe un entier relatif tel que quoi? Tel que 2 sur n égale pi. تاني عندنا absurde علاش؟ حيت هذا الاليمون سي ان اونتي ريلاتيف و n حتى هو سي ان اونتي ريلاتيف و بي سي ان نومبر ايراسيونيل. ما يمكنش تكتبوا على لا فورم اونتي ريلاتيف على اونتي ريلاتيف. دونك هذاك الشيء اللي افترضنا ما صحيش. دونك سو كون ا سوبوزي اي فو. C'est-à-dire que la négation ديالو هي اللي صحيحه. لا نيغاسيون ديال داك الشيء اللي افترضنا باغ ابسورد. شنو افترضنا باغ ابسورد؟ هي que 2 appartiennent à p. هادشي ما صحيح. دونك 2 n'appartient pas à p. ومن طبيعه الحال عندكم une infinité des éléments qui n'appartiennent pas à a et p. يكفي انكم il suffit de donner juste des entiers relatifs à x. كتعطيو des entiers relatifs و اي اونتي ريلاتيف عطيتيه لاكس راه ما تلقاش لا في ا ولا في بي. نكملوا ليكزارسيس ديالنا افيك لا ديرنيير كيسيون. هنا لا ديرنيير كيسيون اي سامبل. قال لك سي دو انسومبل سون ديفيني اون كومبريهنسيون بيان اون اكستنسيون. هاد لي دو انسومبل سون ديفيني اون كومبريهنسيون. علاش؟ حيت ا اي بي سون ديفيني ا ترافير اون كاركتيزاسيون. شكون هو لونسومبل ا؟ لونسومبل ا هما لي نومبر ريال تيل كو لا فورم ديالهم شنو هي بي سور 2 بلس ان بي. هادشي بالنسبه ل ا. Donc n هنايا appartient à z و b هو l'ensemble تاع des nombres réels tels que la forme ديالو هي np. تاع هنايا n c'est un entier relatif. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا كاركتيزاسيون. فاش كتكون عندك كاركتيزاسيون كتعطيك باللي l'ensemble ديالك il est défini en compréhension ماشي en extension. en extension شنو هي مثلا الا قلت لك الانترفال 0 هنا ما كاين لا كاركتيزاسيون لا والو. هنا لي زيلمون باينين او لا 0 2. هنا لي زيلمون باينين شكون هما؟ كاع دوك لي زيلمون اللي بين 0 و 2 راه كاينين في هذا الانترفال عارفهم. يعني الا عطيتك اكس كيساوي شي حاجه دغيا في البلاصه غادي تقول لي واش كاين في هذا الانترفال ولا ما كاينش. هذا ديفيني اون اكستنسيون ماشي بحال لي انسومبل ديالنا اللي هو ا اي بي. هنا ا و بي ديفيني اون كومبريهنسيون. علاش؟ حيت هنا كيخصك دير واحد يعني الخدمه باش تعرف واش الاليمون ديالك واش كاين في لونسومبل ديالك اللي هو ا ولا بي او لا ما كاينش. فيها شويه الخدمه ماشي بحال هنايا اللي عطيتك هو هذا. انا راه دغيا الا قلت لك مثلا اكس ايكالا 3 ديريكت غتقول لي 3 نابارتيان با ا. عطيتك اكس ايكالا 1 سور 2 ديريكت غتقول لي هذا فعلا راه كاين في ا. هذا ديفيني اون اكستنسيون يعني لي زيلمون ديالو باينين. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو.
غنكملوا l'exercice ديالنا في d'autres vidéos. J'espère que vous avez compris et à la prochaine fois.